Manlakaw na dahil mga so Inday Vlogs is all go home now because please go home now because now is 4 o'clock. Oo, 4 o'clock na. Sige, let's go. Let's go. Daghang libro si ate. Kinahanglan magbasa kanig tag isa kapalid. Isa sa pikas. Okay? Sige. Abante. Mahimad to, hindi din muli. Muli din sa among guys, no? Sige. Sige. May pasaan siya ulit na. Sige. Abante. Iyo, ikuan day. Makuan ka nang mabgisi.